Halo Fiberian. Well, as I promised you in the previous video that we are going to have some practices here, and okay, I'll show you some practices. Actually, it's some fun and easy, so let's do it together. Okay, for the first, I'll show you an example of application letter, which is actually you have ever read in the previous video. Well, this one is taken from National Exam, ya, UN SMA 2013. Okay, let's read. Okay, so it's written the date, kemudian nama recipientnya, ya kan, personal manager, dan alamatnya. Oke, kita lihat mulai dari body paragraph, opening paragraph. Dear Sir or Madam, I am writing regarding your advertisement in Times on September 13, 2012. I have given careful considerations to the job description and believe that I have the necessary qualifications and personal attributes to take up the position. Oke, masuk ke body paragraph. Although I lack practical experience in the field of advertising, my past work experiences have shown that I am able to learn quickly from the experienced staff. In my previous job as a teacher, it was necessary to understand the difficulties of students and at the same time to motivate them to strive for the best in their academic works. I have enclosed my resume for your considerations with copies of my certificates and qualifications. Masuk ke closing. I would relish the opportunity to work as part of an enthusiastic office staff. I look forward to the opportunity for an interview. Oke ya, sudah bisa dipahami? Selanjutnya kita lihat ada dua soal di sini. Yang pertama, let's see. Lau Chin's, nama ini ya, penulis suratnya. Lau Chin's experience as a teacher was, kalau kita lihat, ini informasi ini ada di body paragraph, ada di sini. Ya, jadi tugas dia atau pengalaman dia sebagai guru itu dijelaskan di sini, yaitu to motivate them to strive for the best in their academic works. Right? Oke, jadi dari pilihan ini to motivate students in their academic works, right? Oke, jadi kita sudah menemukan jawabannya, ternyata ada di A. Oke ya, ada di sini semua informasinya. Selanjutnya, nomor 17 ini dari soal UN ya. From the text, we know that the applicant bla bla bla. Nah, kita harus tahu nih, kita lihat dulu, baca pilihan jawabannya. Yang pertama, yang A, established at advertising company. Apakah dia membangun company ini? No. Understood all advertising sectors? Do you think so? No. Wanted to teach advertising class? No. Considered all students' works? I don't think so. Thought she could learn fast? Ini ada informasinya di, you can see here. I am able to learn quickly. Ya, jadi from the text we know that the applicant, dia merasa bisa belajar dengan cepat. Oke ya. Well, next practice. I have one more example, which is there are some weaknesses here. Ya, jadi kita akan menganalisis ada beberapa kelemahan atau kekurangan dari application letter ini. Kita lihat, Dear Sir or Madam. Nah, itu sudah kelihatan satu weakness-nya. Kenapa? Karena dia tidak menyebutkan nama. If you know the address's name or the recipient's name, itu akan lebih baik, gitu ya. Jadi dia hanya menyebutkan Sir or Madam. Oke. Kemudian, this application letter actually I have shown in the previous video ya. Kemudian kita lihat selanjutnya ada, you can see there are repetition, ya. Ada pengulangan kata, carrier. Ada 3 kali pengulangan. Nah, ini seharusnya dihindari. Kemudian, can you point out this paragraph ya? May I read?
As a literature student, I have a strong love of books of all types and see work in a bookshop as a career area which will be a good starting point for a career in publishing, which is my eventual career aim. Jadi sebenarnya dia menunjukkan nih kekurangannya. Tujuan karirnya atau karir yang dia inginkan sebenarnya itu di sini, in publishing, bukan yang dia tuju atau dia apply gitu. Jadi agak bertentangan gitu ya. Nah, ini jadi masuk kekurangan, tidak perlu disebutkan itu ya. Kemudian, oke. Kita lihat ada lagi. Nah, di garis bawah di sini kira-kira apa ya itu kekurangannya? I am. Jadi tidak sebaiknya tidak disingkat ya. Menggunakan I am. Interested especially. Nah, ini apa ya kekurangannya atau kesalahannya? Ya, dia kurang L ya. Jadi salah penulisan. Kemudian, nah di sini I have previous detailed experience dan kemudian my knowledge on interest in books itu sudah diungkapkan di paragraf-paragraf sebelumnya. Jadi dia pengulangan kalimat lagi, gitu ya. Jadi ini surat ini kurang efektif, gitu ya. Oke, jadi bisa ya nanti kalau misalnya melihat application letter bisa dianalisis kekurangannya ini seperti itu ya. Oke, next. There are some sentences and we have to arrange them into a comprehensive paragraph. Oke. Nah, ada 4 kalimat kita baca ya. Kalau misalnya kita disuruh arrange, jadi yang harus dilakukan apa sih? Kita lihat dulu nih, yang mana kira-kira bisa jadi yang pertama, kalimat yang pertama. Kita lihat, yang A. Diawali dengan kata having served. Sepertinya tidak cocok untuk jadikan yang pertama ya. Kemudian I had several projects, oke bisa diawali dengan I, ya kan? Nah yang C, I would like to point out, bisa juga. Kalau yang D, it allowed me, tidak, karena subjeknya tidak tahu refer to what. Antara B atau C. Kalau kita lihat dari yang C, I would like to point out, ini sering kita dengar, ya kan? Ketika di body paragraph. Jadi kita lihat ya C. I would like to point out that I completed my bachelor degree with the highest mark. Oke, bisa? Let's see. Selanjutnya, antara A, B, atau D. Kita lihat. Kalau misalnya yang B, having served university, kurang tidak nyambung. Yang B, I have several projects linking my faculty, kurang. Yang D, it allowed me to directly pursue. Oke, bisa. Karena tadi dari menjelaskan bachelor degree, kemudian bisa disambung dengan pursue my master's degree. Oke, bisa kan? Oke. It allowed me to directly pursue my master's degree while assisting at my alma mater. Jadi sambil jadi asisten di kampusnya. Kemudian berhubungan dengan alma mater, berhubungan dengan kampus. Nah, kita lihat di sini ada kata kuncinya university. Having served the university for more than 5 years, I would like to bring the knowledge into practice. Oke? Good. Nah, dan pasti yang terakhir, I had several projects linking my faculty with some industries in the past, which would certainly be an asset to your company. Oke ya? Nah, jadi sudah the sentence are in order now. Okay? Well, let's see the next practice. So we are asked to compose an application letter based on this vacancy information. Ya, sini ada vacancy information. Kita lihat informasinya di sini. Dimulai dari Cambridge Daily Mail, Friday, August 5, 2016. Artinya ini adalah source of information, right? Vacant position. Posisi yang ditawarkan adalah ini. Trainer of Hotel and Hospitality Academy. Ya, kemudian requirements-nya, persyaratannya ada di sini disebutkan semuanya. Nah, kemudian ini juga penting untuk diperhatikan apa? Ada namanya yang akan kita tuju, ya. Kemudian ada jabatannya dan juga ada alamat company-nya. Nah, you have to follow some step by step
guide that help you to compose an application letter. Jadi yang pertama harus disebutkan apa dari yang awal, alamat kita, ya kan? Kemudian tanggal kita menulis surat, kemudian disebutkan kepada siapa surat ini ditujukan, kepada Miss India West ya. Kemudian disebutkan ini semua, dituliskan, masuk ke opening paragraf, kita menyebutkan apa posisi yang kita inginkan, yaitu this one, trainer of Hotel and Hospitality Academy. Disebutkan juga dari mana kita mendapatkan informasi itu, this one, ada semua ya informasinya ya. Kemudian requirements, jadi di body paragraph harus jelas disebutkan sesuai dengan requirements-nya, dari mulai education, work experience, strengths, jangan lupa sesuai dengan requirements ini. Nah, untuk closingnya jangan lupa kita harus menyebutkan apa follow up-nya. Jadi seperti contohnya, I look forward to discussing with you personally, itu ya. Jadi jangan lupa disebutkan follow up-nya. Oke, kalau masih bingung, ya I think so, you are still confused. Do not worry because you can see in your textbook or buku catatan, ya, step by step that will guide you compose application letter based on this information. Okay, now, it's time for me to give you a super solusi Kuiper. Oke, jadi super ini berhubungan dengan application letter that will make it easier ya to compose application letter. Ada beberapa hal yang perlu kalian ingat ya. Yang pertama, do not forget to mention the position the position of job you are applying for ya. Jadi jangan lupa itu yang pertama, positionnya jangan lupa disebutkan supaya tahu bahwa kita membaca dengan detail tuh posisinya apa, jelas. Selanjutnya, do not forget to mention the source of information. Nah, jadi sumber informasi dari vacancy yang kita tahu itu dari mana? Jangan lupa disebutkan. Selanjutnya, you can mention some special achievements. Some special achievements that you got from your education background or your work experience atau training dan lain sebagainya. Selama itu berhubungan dengan job yang kita apply. Selanjutnya, ini juga penting ya. Just write important informations. Ya. Jadi tidak perlu menuliskan too much informations. Why? Because it has been written in your CV, ya kan? Jadi kan sudah melampirkan CV, sudah informasinya di situ semua. Hanya meng-highlight beberapa informasi penting saja di application letter. Dan apalagi ya? Yes, highlight your strengths. Okay, highlight your strengths. And as I mentioned before that you have to write your follow-up ya. Follow-up ada di paragraf closing. Oke, jadi di closingnya jangan lupa dituliskan follow-up tadi ya. I look forward to discussing dan lain sebagainya. Oke, jadi ini supernya dan saya yakin bahwa kalian bisa mengaplikasikannya. So you can compose, you can write application letter much better than before watching this video. Okay, so we have learned so many things, a lot about application letters, and what will we learn in the next video, in the next topic? Okay, so you have to be with, stay tuned and see you. Salam Kuiper!